Doon to tribo no manubo, to rule to asawa isab, doon to bayoy, yan yagboy automatic na og atiman doon to bayoy. Pag atiman to, anak no si kan pad, na mainto kay pad na bata. Yan yagboy og direct no og atiman. Unya, og sunad, og hikay, og kwa to bayoy, in charge to bayoy. No, so kada edo, wala man doon to bana, no? Asawa da yagboy to, focus doon nagatiman. Tibo, mahanin ng mga trabahoon. Pagkailing kino kan bayoy da, kung natag kailing no bayoy da, kan bayoy, mahanin padyagbay ng mga trabahoon. No? Kung no lalim, no? Paglaba, pagsunad, panghipos-hipos, pagkwa to, kwa, binoya, unya, dugang padyagboy, og pangamuti kan asawa. Yan og andi to umaaw pangamuti. Og kwato ayat og sayong to ayat nya sometimes say bata insayuyo din insayuyo. Unya sayuyo pag abuto kwa kan din kana ibutang kan bata. Sikan ayat ibutang unya hala sige pang kwato suan. Gamiton to suan aw panyukat. Kamuti hala kan. Unya kamoy on saktuan nating kwato paniud to de og uli an kandin og andiaon dayaon in sayong isa to ayat uli on dia to kuwa dia to bayoy dan to kuwa kada kuwa tingkoon og pangamuti kuna no og pundo no kuna no pundo no tatay no ka koonan ya so pangamutihan kuna kada pamahaw pangamuti paniudto kung to og pangamuti ang otisikan. Iniisip no refrigerator kan uma aron presko. No? So magdaw gihapon no pamaagi dia una. Doon to tribo no manubo, to rule to asawa isab, doon to bayoy, yan yagboy automatic na og atiman doon to bayoy. Pag atiman to, anak no si kan pad, na mainto kay pad na bata. Yan yagboy og direct no og atiman. Unya, og sunad, og hikay, og kwa to bayoy, in charge to bayoy. No, so kada edo, wala man doon to bana, no? Asawa da yagboy to, focus doon og atiman. Tibo, mahanin ng mga trabahoon. Pagkailing kino kan bayoy da, kung natag kailing no bayoy da, kan bayoy, mahanin padyagbay ng mga trabahoon. No? Kung no lalim, no?